Mix drop na po ta bay. So max niya bay. So ikan ba napagita ni bay. So ako ni buta pita bay. So ikan ba napangita to bay. Hala, nag-drop na po sa idolog max katong pinakakusgan nga kindi. So kanang nindito kitong max ba kay ato to pangitaan ba man lang kanang wala ko lingaw ba niya, wala ko kwarta karon man lang makakuanta gumugum tag max karon ba niya makasima ato ba. Pinakakusgan to nga max ba. Pinakakusgan to siya nga kindi. Nya walay makalupig ato bisag unsa. Kay kusgan man to siya pinaka max ba, pinaka energetic, pinaka powerful nga kindi ba. Nya og makakuanta to ba og makasimasimata ato kay mulaskig tag kalit ba. Nya kuanta ba kanang dili na kailangan og kanang kuan ba mga vitamins ba kay max pa lang daan pinakakusgan na pinaka kuan na pinakaisog na tong kindiya. Grabe kayo bisag ikapoy ka makasimasimal lang tato makusgan ka kalit mawai mong kakapoy ba mawai mong kaluya ba manang ato tong max ba pangitaon to kay sayang kayo ba kanang tagagawas man yung tagiya ato ba kanang gidrop na idol ba niya gihagawan pa to idol og pretty pa duong diri nagsikad pa sa idol para mag-drop diri manang kitay makauna ato ba kay nindot ito nga max ba kay pinaka isog ito pinaka max ba pinaka powerful to nga kuan ba nga kindi ba mo kalit lang kog charge niya kanang makasima-sima lang ko ato kanang maabtik dahil ng akong lawas makuan dahin ko makusgan din bisag ka na magtrabaho ko din kuan ba dili ko dukaon o dili ko kapuyon kay kuan man ko kanang max man to pinaka kuan ba to pinaka karon pa to nga advertisement nga kuan ba nga gipa-advertise to sa salida ba rin karon pa to gipagawas advertisement pa to sa salida kay pinakusgan ko to nga max pinaka powerful bisan mag overnight pa ka og kunog trabaho kay kanang dili ka makuan ba dili ka mahago ya dili ka makapoy kay kanang pinakakusgan man to kanang makabati ka og energy ato pinaka powerful gud to. So dara to pita na wow man asa to pita gibutan na idol no pinaka powerful to nga kindi ba. So tuto ba itaw dre so, dara so idol shout out idol nakita na nako ang kindi nga pinaka powerful og energetic og kanang walay lain makakuha na ni idol makatupungan ning kindiha kay pinaka powerful pinaka energetic og dili ka puy na ni idol. Salamat kini idol.